ये हलाले का रास्ता हम नहीं खोल रहे, कुरान ने खोला है। कुरान ने कहा अगर तीसरी तलाक मर्द ने दे दी है तो औरत पहले शौहर के पास नहीं आ सकती जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह न कर ले, और फिर वो उसको अगर तलाक देता है तो फला जुनाह अलैहिमा, भाई किसी और मर्द से इद्दत के बाद निकाह करो, उसके साथ रिलेशन हो, फिर वो अगर तलाक दे दे तो आप इद्दत के बाद कहीं और भी कर सकती हो पुराने वाले के पास। ओ सनम इतना चाहेंगे जैसे चांद को। अब्बू अब तो हलाला हो चुका, अब रेहाना বেটা আর কোনো কথা হবে না, এর উপরে আর আমি সার্ভিস দিতে পারবো না। একদম ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস হয়েছে, তুমি নিশ্চিন্তে নিয়ে যাও। এর উপর দিয়ে তুমি এখন বুলডোজার চালাও। তোমার যদি 12,000 হর্স পাওয়ারের যদি ট্রেনে চলে যায় আর কিছু হবে না। পুরো 1 বছরের গ্যারান্টি আছে। 1 বছর পরে আবার তুমি নিয়ে আসবে, আবার আমি সার্ভিস করে দেবো। কোনো কথা হবে না। ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস হয়েছে, এর উপরে কোনো কথা নাই।